आता यांनी खबर ना खंयचो हे करून ते आमकां क्लियर कळपाक जाय जे विलेजर्स आसा तांकां. सो आमचो हो इश्यू आसा. आता कृष्णान जे उलयला ताका हांव एक ऍड करता. आमचो निलेश काबराल पावर मिनिस्टर आसा पळय तो म्हणटा कितें आसा, जर आमकां लायट नाका न्ही, जे कोण प्रोजेक्टाक ओपोज करता तांचे तुमी म्हणजे कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा म्हणटा तो. लायट आमकां येना ती येता कोणाक इंडस्ट्रीक येता. तुमकां जर तांकां जर लायट दिवपाक जाय जाल्यार तांकां तुमी सांगा न्ही सोलर पॅनल्स बसय आनी कित्याक तो म्हणटा 50% कन्सेशन आसा कंज्युमरांक लागून आमकां लागून आनी ते आमी घेना. ओके, ते इंडस्ट्रीक दिया तुमी 50% कन्सेशन दिया, लायट सोलर पॅनल्स म्हणून तांची तांकां प्रोड्यूस करपाक सांगा. ते कित्याक तो करिना? आमकां लायट काडपाक कित्याक लायता? आमकां आसा त्यो लायनी पुरो. No, but तुमकां दिसता what could be the harmfulness of these projects मोले? Because time and again ते म्हणटा कितें हितून डेव्हलपमेंट जातलें. These are future development is required. जे कितें डेव्हलपमेंट जातलें म्हणटा पळय ते आमकां येवन तांच्यांनी सांगलें. त्या दिसा माकडिया मिटींग दवरली तांच्यांनी. फक्त आपले ते शाणपणां केले. आमचे खंय आयकून घेतला तांच्यांनी? आमचे कांय आयकून घेवन ना. आमी तांकां बरे भशेन प्रश्न विचारताले. आमकां शाणपणां सांगले तांच्यांनी. आमचेच रिप्रेझेंटेटिव्ह न्ही ते, आमीच निवडून दिल्या न्ही तांकां. जाल्यार आमचे आयकपाक तांकां भंय कसलो तर? आता हे 3 प्रोजेक्ट्स आसा. कितें भिरांत आसा तुमकां थिंगा झाडां एनवायरमेंट बा सगळेंच उलयता. सो तुमचें कितें भिरांत आसा? तर सबस्टेशन जे आसा न्ही ते एक्चुअली 400 kVचे सबस्टेशन जातलं. म्हणजे 400 kVची लाईन हाडटले ते, स्टॉप करतले आणि ते डायवर्ट करतले. सो 400 kVची एक लाईन आणि ते डायवर्ट करता ते 200 प्लस अजून 400 जातले. सो तो जो हॉटस्पॉट जातलो, जे सबस्टेशनचे हॉटस्पॉट जातले दॅट इज अराउंड 800 kVचे. सो तेची त्यांनी स्टडी केला काय, कारण त्याचे जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड या जे बी वॉट एव्हर इट इज त्याचे साईड इफेक्ट दे हॅव स्टडीड दॅट साईड इफेक्ट. आणि आमचो गाव त्याच्या एकदम लागीं असल्या कारणाने आमकां ताका फेस करचें पडटलें. आणि इट इज नॉट फॉर शॉर्ट पिरियड. ते जे सबस्टेशन असले ते उरतले, ते कंटिन्यू लाईफ लॉंग उरतले. आमचो PWD मिनिस्टर म्हणटा की 35 years त्या याचे सबस्टेशनचे मेंटेनन्स करतले. आफ्टर दॅट वॉट? त्याच्या उपरांत कोण पळयतलो तो? थंय पिढयांच्यो पिढयो आसा न्ही. कांयच ना आमकां, म्हणजे क्लियर इन्फॉर्मेशन म्हणटा अराउंड 12 परमनंट जॉब्स. इफ दे आर टॉकिंग अबाउट डेव्हलपमेंट दे 12 परमनंट जॉब्स मागीर आनी कितले कॉन्ट्रॅक्च्युअल जॉब्स. राईट. सो 12 जॉब्स म्हटले तेणे. सो आम्ही तांकां विचारले कॅटेगराईज सांगा आमकां. ते 12 जॉब जे आसा न्ही त्यांचे रँकिंग कितें, त्यांचे कॅटेगरीज कितें डिस्क्लोज करूं ना. ते 12 जॉब कसले ते तरी कळपाक जाय न्ही आमकां. Can you explain one more thing is that everybody is shouting on this Goan coal Sanaka. Is this connected with coal? वी आर हियरिंग दॅट बिकॉज 4 लेन इतकी वर्सां कोणी विचार करूं ना 4 लेन करपाचो. आता सडनली विचार कित्याक त्याचो 4 लेनचो? सो हितूंतल्यान कोळसा हाडपाचें तेंची एडवांटेज. ऑब्वियसली ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान सरकाराक गोंय जे आसा पळय ते 2 गोष्टी करूंक जाय. एक कोल हब आनी दुसरो पोर्ट. म्हणजे गोंय जे आसा पळय, गोंय वळखले वताले टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून. गोंय वळखले वताले एक रिलिजियस टुरिझम डेस्टिनेशन ऑल्सो. पण हेज्या फुडें गोंय वळखले वतले कितें म्हणून जाणा तुमी? कोल हब म्हणून किंवा पोर्ट म्हणून. जशें विशाखापट्टणम आमी फक्त पोर्ट म्हणून जाणा, तशें गोवा इज इक्वल टू पोर्ट जातलें. गोवा इज इक्वल टू कोल हाऊस जातलें. आनी गोंयची सगळी नासाडी आसा पळय हे हेंच्यांनी सगळ्यांनी करपाचो प्रयत्न केला. हो भंय आमकां कित्याक दिसता? हो भंय ह्या खातीर दिसता कितें हे सगळें तेंच्यांनी चोरयांनी केलें. ड्युरींग लॉकडावन तांच्यांनी लोकांक कॉन्फिडन्सान न घेता ह्या सगळ्यो गजाली केल्या. इफ दे वर क्लियर अबाउट देअर स्टँड, तांकां जर दिसता खरोखर डेव्हलपमेंट करूंक जाय, लोकांच्या भलाये खातीर करूंक जाय, जाल्यार चोरयांनी करचें नाशिल्ले, ते ओपनली येवन करतले आशिल्ले. आणि आज हे तेंच्यांनी केल्लें ना. सो ताका लागून आमी प्रोटेस्ट करपाक गेल्या. आमी आज मेमोरेंडम दिवपाक गेल्या आणि आमचो प्रोटेस्ट आमी आज दाखोवपाक गेल्ले आसा. But these projects are connected with coal. You feel? येस डेफिनेटली these projects are definitely. आता तुम्ही पळया जी DC लायन येता पळय ती काय घरान यूज जायना न्ही, ती इंडस्ट्रीक जातली नाल्यार रेल्वेक जातली न्ही. म्हणजे सगळे इंटरकनेक्टेडच आसा ते. हे आमी इतले पिशे ना न्ही. आमकां सांगता आमच्यो लायटी वता हे वता म्हणून थंय सबस्टेशन 200 येता. लोकांची सभा घेता मरे. 200 लोकांक मेळपाक तयार आसा फोंड्याक. बाकी दुसऱ्या पार्टीतल्या लोकांक भितर घेवपाक 200 लोकांची सभा फोंड्याक घेता घालपाक मरे. मरे, आणि 200 आमचो लोकांक. लोकांक आपयता कित्याक? आपय ताका भायर आपय तो येना जाल्यार आमी 144 रावपाक कळटा मोल्या थंय. भिवपाची गरज ना. आमी कितें करतले? मेरियटान पार्टी करता मरे. भिवपाची गरज कसली आहा रे?
WRD मिनिस्टर तेजेर कशें पळयता ना आमचो डिमांड जो आसा पळय तो मुख्यमंत्र्या कडेन आमी दिवपाक गेले 2 मेजर डिमांड. एक, पयरच्या प्रेस कॉन्फरन्सान मुख्यमंत्र्यान सांगलें की 2006 जो WRD मिनिस्टर आशिल्लो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीस मॅनेज. म्हणजे जे म्हादय डायवर्ट जाता पळय, परमिशन दिवप, नो ऑब्जेक्शन दिवप, हे सगळे त्या टायमा वयले WRD मिनिस्टरान केलें. आज WRD मिनिस्टर जो आसा फिलिप नेरी रॉड्रिगीस तोच 2000 त्या टायमार WRD मिनिस्टर आशिल्लो. अशाच मनशाक, ज्या मनशान म्हादय डायवर्ट करपाचो यत्न केलो, ज्या मनशाक लागून म्हादय डायवर्ट जाली असो आरोप मुख्यमंत्री करता आसत, जाल्यार त्याच मनशाक लागून त्याच मनशाक तुम्ही WRD मिनिस्ट्री दिला कित्याक? अशा मनशाक सॅक करपाचो डिमांड घेवन आमी आज हांगा आयिल्ले आसा. आमचो इमिजिएट डिमांड आसा की सॅक फिलिप नेरी रॉड्रिगीस WRD मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल एज पर CM फॉर डायव्हर्शन ऑफ म्हादय. आणि आयज जे 2 वर्सां कांयच केल्लें ना पळय WRD मिनिस्ट्रीन, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की म्हादय सेल म्हणून आसा, त्या म्हादय सेल इज नॉट ऑपरेटिंग. नोडल ऑफिसर म्हादय सेलाचो सारको ना. आणि म्हादय सेलान जर कोणी बसल्या जाल्यार कर्नाटक बेस्ड बसलेले आसा लोक. सो आमचो इंटरेस्ट कितले पाळटले, आमचो इंटरेस्ट, गोंयकारांचो इंटरेस्ट हे सगळे लोक कितले मांडटले हो आमकां सिरियस डावट आसा. ताका लागून फर्स्ट सॅक फिलिप नेरी रॉड्रिगीस हो पयलो डिमांड. आणि दुसरो डिमांड जो मोल्या ट्रान्समिशन लायनीक लागून जी 4 तारखेक ग्रामसभा दवरलेली प्लस 2 तारखेक कंपल्सरी मॅन्डेटरी ग्रामसभा जी आसा त्यो तेंच्यांनी रद्द केल्यो. सांगून कितें, थंय जिवीत हानी जावंक शकता, थंय लोकांचो रोष आसा, थंय लोकांचो विरोध आसा, थंय जिवीत हानी जावंक शकता, थंय एसेट्सांचो नुकसान जावंक शकता, प्रॉपर्टीचें नुकसान जावंक शकता. म्हणून तुम्ही त्यो सगळ्यो 3 पंचायतींतल्यो ग्रामसभा रद्द केल्यो. हेजो पयलो अर्थ असो की सरकाराक कळोवंक जाय ह्या 3 पंचायतीचे लोक जे आसा पळय ह्या 3 प्रोजेक्टांक विरोध करता. आणि अशें आसतना तुम्ही लोकांक सांगनासतना, कॉन्फिडन्सान घेनासतना परत चोरयांनी, हांव परत म्हणटा परत चोरयांनी तुम्ही ह्या तनमार लायनीक परमिशन दिल्लें आसा. दिस इज अंडर द इन्स्ट्रक्शन ऑफ मुख्यमंत्री हांव आरोप करता. जर ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान इंटरव्हीन जावचे आणि ती जी NOC तेजे परमिशन तनमाराक दिल्लें आसा पळय ते रद्द करचे. आणि त्या हेजेर पयली ग्रामसभा घेवची, लोकांचे कितें म्हणणें आसा ते आयकून घेवचे आणि मागीरूच ह्या सगळ्या गोष्टींचेर निर्णय घेवचो असो आमचो डिमांड आसा. हे 2 मेजर डिमांड्स आमी घेवन येयल्ले आसा. त्याच बरोबर आमचो तिसरो डिमांड असो आसा की 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे आसा, ट्रान्समिशन लायन, नॅशनल हायवे एक्सपेन्शन आणि डबल ट्रॅकिंग, हे 3 प्रोजेक्ट जे आसा पळय ते तुम्ही फाटी घेवचे पडटले. कारण तेय तुम्ही बॅकडोरांतल्यान केल्ले आसा. जशें तुम्ही रातचे सरकार घडयतात पळय त्याच प्रकारचे तुम्ही आज हे केल्ले आसा. लोकांक सांगनासतना, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हे 3 प्रोजेक्ट तुम्ही पास केल्ले आसा. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचो निशेध आमी केल्लो आशिल्लो. आमी जुनान 5 जुनाक मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयल्लें. 5 जुनाचे तुमकां सांगता हांव, 5 जुनाक मुख्यमंत्र्याक, प्रायम मिनिस्टराक, MOF मिनिस्टर, आमचो गोंयचो पर्यावरण मंत्री, आमी आमचे ऑब्जेक्शन आणि राज्यपाल आमी आमचे ऑब्जेक्शन दिल्लें विथ रिगार्ड्स टू मोले 3 प्रोजेक्ट्स की मोले गोंयकारांक नाका, मोले प्रोजेक्ट्स गोंयकारांक नाका म्हणून. त्या हेजेर आज पर्यंत खंयच्याच मिनिस्ट्रीन आमकां आन्सर दिल्लें ना एक्सेप्ट प्रायम मिनिस्टर. मुख्यमंत्र्यान 15 तारखेक आमकां रिप्लाय दिलो आणि आमकां लागून हांगा नोडल ऑफिसर अपॉइंट केल्लो आसा. त्या नोडल ऑफिसरा कडेन आमी आमचे ग्रीवन्सीस मांडपाचे म्हणून आमकां सांगिल्लें आसा. हे सगळे प्रोसेस मुख्य प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान जाल्ले आसा. पूण आमचो मुख्यमंत्री खंय न्हिदलेलो. आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर निलेश काब्राल जो आमकां एंटी नॅशनल म्हणटा आणि लोकांक, गांवच्या लोकांक धमकी दिता की तुम्ही प्रोजेक्टाक विरोध केला तुमचे लायटी कट करतले म्हणून. आमी निलेश काब्राल कंपनींतल्यान लायटी घेना, हेंय लक्षात घेवंक जाय. आमकां गव्हर्मेंटाची लायट मेळटा, आमच्या पयशांनी उबी जाल्ली लायट आमी घेतात. निलेश काब्रालान हें आमकां सांगपाची गरज ना. ह्या खातीर आमी निलेश काब्रालाचो त्या दिसाकूय निशेध केल्लो. निलेश काब्रालाक थंय उलोवपाक आमी दिवनाशिल्ले आणि ह्यान फुडें मोल्या बाबतींत निलेश काब्राल उलोवच्या पयलीं तोंड सांबाळचें अशें हांव ताका सांगता. ही हॅज टू स्पीक प्रॉपरली विथ द पीपल. तुमी हांगा डिक्टेटरशीप करपाक येवना. दीस इज पिपल्स हे डेमोक्रेटीक कंट्रीन रावता आमी, आमी डिक्टेटरशिपान रावना. रिगार्डिंग मोले आणि मादाई आमी खूब कळना. इट्स नॉट पोत पोतून आम सरकार बोगर नायश म्हणटा तूं एजिटेशन्स लायताय, ही भोंवताय, हें कोताय तें कोताय.
इट इज नॉट वी आर अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट. ओके, म्हणा आम कितें सांगो सोदताय, पब्लिका नाका जाल्यार हे गव्हर्मेंटा कित्या जाय. पब्लिका आयकपा नाकाय जाल्यार तुम कित्या बसोन आहाय. वी हॅव नॉट इलेक्टेड यू ऑल. तुम बाय फ्लूक एक गव्हर्मेंट तुम बसयल्या. ओके, दॅट आय नीड टू बी क्लियर. सेकंडली, निलेश काब्राल सांगता काल एनओसी तेम पास कोला विदाउट पीपल्स कंसिडरेशन. ओके, how can you take NOC without people's consideration? That means तुम लोका के consideration ना का, तुमगे खबर कोताय आणि धमकी दिते. यू आर अ मिनिस्टर. तेश कोण जाल्या आम केसो मिनिस्टर ना जाय. धमकी दिताय, आम गेट आउट मुटाय. दॅट मिन्स यू आर नॉट रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ अस. तुमके पयशे बोट्सां भरपा लागून तुम बसोन आहाय. ओके, मोल्ले आणि मादाय एंटायर गोवा विल बी अफेक्टेड. ओके, आणि एर पासून तेंक सांगता बीजेपी सरकारा सांगता पोतून सांगना काय आम एजिटेशन लायताय, आम विरोध कोताय, आम बोंगताय. डोंट यूज दिस वर्ड. वी आर पब्लिक. ओके, यू आर इलेक्टेड बाय अस अँड अनफॉर्च्युनेटली यू आर नॉट इलेक्टेड बाय अस, बट चोऱ्यान तुम बसले. चोऱ्यान बसले. So this is the final call to Nilesh Kabral, Pavaskar, RCM. Act before it's too late. Okay, this is only few of us have come out. Entire Goa will come out if you don't listen. Yes, yes, sir. All I want to say is that elected representatives should take people's consideration first. And we have seen this n number of times, right from our Taligaon fields to right to Mole to any issue that's happening over here. Overnight, things are happening in the night. And I want to tell all the people who have elected this present government to please think of what they're doing right now. CM has released a video called Web of Life, and he showed Western Ghats and the rivers, how important it is for survival. We are also part of that survival, and you are destroying it. So kindly requesting you to open up your eyes. Everyone spoke everything. All I want to say is that Gram Sabhas are very important. And this goes out to Movin Gudino, who's the Minister for Panchayat. Are you sleeping right now? Gram Sabhas are not happening and things are being passed. Are you being responsible for this? Why are you elected as a Minister for Panchayat? You are not taking into consideration what people are suffering. We have elected you all, that is CCP, and there is Panchayat level. Why it's been ignored? Why people's rights are not being heard? We have demands, we need answers, we have problems. Yet you all are giving us a deaf ear. We have been arrested, we have been put into we have been taken to the police station, but our fight doesn't end. All of us here have been they've been taken, we have been taken. So all I request all of y'all is to please open up your eyes, especially the people who are watching this news. Enough is enough, yeah? I mean, Amche Poishe and Mr. Cabral is, what dadagiri is this? Huh? Elected, when you all want votes, you all come to our house, please vote for us. Congress, you all did. Then you all jump from Congress to BJP. Arit Matari. Just think, man, what you all are doing. You all are selling Goa left, right, and center. Ami goinkar mure. Ami teka lagun ami pude haenga. And you all are eating us up right, left, and center. Soglan sangta goinkar je aikota ata. Please, ata tumi buy reopak jai. Don't give likes, shares, and forwards and thumbs up. We need ground support here because this is nonsense what's happening. And everything is happening during this COVID-19 situation because everyone is scared and everyone is worried. If infection happens now, when there is no river and when there are no hills, what oxygen you are going to have? Then what are you going to be with oxygen masks? See what's happening in Delhi. Come now, come for the future of your children. If those who are not married, please don't get married and don't have children because Goa is going to get destroyed. This earth is going to get destroyed. Don't bring newborn children into this world if you all are not going to step down and fight for Mother Nature. I'm a mother myself. Gina is a mother. We have so many parents over here. What are we fighting for? There are so many police officials over here who are parents over here. But they are also in lockdown because of this. Who gives them the salary? It's our tax money salary everyone gets. But we are always taken into the police station. Taxpayers' money, we want answers, but we are taken to the police station. No one listens to us people. And it's height is height. Enough is enough. All the people of Goa, stand now, come out, come in numbers. Just because coal is the biggest disaster. Western Ghats, main all our plateau system, our low-lying fields. Haun, kitle hatle re tumi? When you die will you take all this money and go? Keep these trees for us, keep for the generations to come.
It's like, I will curse as a mother, I will curse all these ministers who are selling Goa because I'm a true Goenka. I have not moved out from Goa, I have not changed my passport, and I'm a true Goan, and I will fight, and we will all fight till the end. Thank you. आमची मादय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे मोले आमकां जाय आमकां जाय, आमकां जाय, आमची मादय आमकां जाय आमकां जाय, आमकां जाय. संजय भाई तुम्ही कितें सेंट्रल मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर जी गोंयान येयल्ले त्यांनी वेरियस भागांत गेलो म्हापशा येवन तो आमकां मेळनासतनाच गेलो जेन्ना सेंट्रल मिनिस्टर काल आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंताक सांगता की तुमी जबाबदारी घेवपाची म्हणून आयज आमी तेच्या दारा कडेन येयलेले आसा सगळे जाण कितें विचारपाक तेणी एक्चुली आमकां येयना फुडें घरांसून भितरल्यान भायर येवपाक जाय आसलो तो आतां 5 जाणांक आपयता आमकां सगळ्यांक भितर पूण तूं सगळ्या लोकांचो प्रतिनिधी तेका लागून हांव आतां आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक एक विचारूंक करता एक माननीय म्हणचो पडटा कित्याक लागून ते खुर्चेक आमी रिस्पेक्ट दिता ते खुर्चेचो तेणी आयज मान आनी अभिमान दवरून गोंयचो प्रश्न मोल्याचो प्रश्न आमचो रिवराचो प्रश्न जाल्लो आसा हे उदकाक आमकां जर पार्टिशन करूंक करता आनी एक कोल हब जो हाडूंक गोंयान हाडपाचो प्रयत्न करता न्ही आनी तें नांव जें म्हणटा आतांच आमचे कोण तरी एकट्यान म्हटलें हांगा की कोल हब हे गोंयाक पडटलें म्हणून आनी कजिनो हबूच नांव पडटलें ऑलरेडी आमच्या बायलां भुरग्यां कडेन त्या नदरेन लोक पळयतात ट्युरिस्ट पळयतात जे इंटरनेटाचेर जे घालतात हांगा गोंयान प्रॉस्टिट्युशन मेळटा म्हणून तेतून आमकां गोंयचें नांव पिड्ड्यार हेंच्यांनी बीजेपी सरकारान येयलेलें आमचें गोंयचें नांव पिड्ड्यार केल्लेलें आसा आतां गोंयचो मिनिस्टर जर घरांसून ते सीएम बंगल्यासून भायर येवपाक जर भियेता न्हू काल 8 म्हयन्याचे भुरगे पिड्ड्यार जाल्लेले आहा कोविडाक लागून माननीय मुख्यमंत्र्यान हेची लज धरपाची एक तुका आमी एक इशारो दिवंक करता आमचे भुरगे आमचें भवितव्य तूं मातशें आमच्या गोंया बद्दल जे भायल्या दिल्लीच्या लोकांक येवन गोंया विकपाचो प्रयत्न करता ही चुकीची गोष्ट आसा हेतून आमी तुमचे कडेन मागता तुमी जे आयज गोंयचे MLA जे आयज राज्यसभेर गेल्लेले आसा गोंयचे MLA जे राज्यसभेचे विनय तेंडुलकराक धाडलेले आसा न्ही कितें करपाक आमचे गोंयचे सेव करपाक गोंया विकपाक तुका धाडूंक ना पूण आयज आमकां सगळ्यांक तुमी येवन मुख्यमंत्र्यान आमकां कितें करपाचें हांगा येवन भायर येवन आमकां तेणी सांगपाचें कितें जालां तें आमचें मेमोरंडम तुमकां दिवपाक येयलेलो तो बरे भशेन घेवपाचो म्हणून थँक्यू सो मच अनिल केळकर म्हापशाचो आनी हे जे आतां ज्यो स्ट्रायकाचे चलतात आनी इतले चलता ते सरकारान मातसो चिंतिना म्हणून सरकाराक आतां सरकाराचे कान उगडूं येयला आयज पळय तेणी दिल्लीक तेंडुलकराक धाडलो तेंच्यांनी एसामलेन एक कसलो तरी कायदो पास करतात पूण तुमी पब्लिकेक दितात ना तुमी पास करतात आनी पब्लीक आमच्या गोंयचो तुमी वांटो करूंक सोदतात ते जावचें ना तेन्ना आमी सगळे लोक आयज जमलेले आसात आयज मुख्यमंत्री दारान उबे रावल्यात आनी तेका आयज सांगूंक सोदता तूं ही शेतां फार्मींग करपाक जी कॉन्ट्रॅक्टाक दिवंक सोदताय तर तूं गोंयकारांक कितें मारूंक सोदताय आतां पळय म्हादुयेचे उदकाचे तेच प्रॉब्लेम केला तुमी रिवराचे तेच केला लायटीचे तेच केला आनी लास्टाक तुमी शेतांय दिवंक सोदतात मागीर गोंयकारांक गोंयान जगचें कशें म्हणजे गोंयकार एक सुणे रस्त्या वयले हांव विचारूंक सोदतां मुख्यमंत्र्याक आयज तो मुख्यमंत्री जो जाल्लो आसा त्यांनी आयज जे परिकारांचे मागील त्यांनी करून दवरलेले आसा ते वायट केले आनी हो आतांचो जो मुख्यमंत्री आसा तो कितें करून वता गोंयचो सारको वाटोळो करून गोंयचें नांव सोंपोवंक सोदता काय म्हणटा हांव तर ते जावचें ना गोंयकार उरतले आनी जी शेती एका तेका बी कितें म्हणटा करूंक तेका ते दिवंक जावचें ना आनी जे वाळपय जे चल्लां तेका सुद्दां आमचो विरोध आसतलो वगत पडले आमी आमचे रक्त ते दिवपाक तयार आसतले पूण आमी हांकां आयटी बांदपाक दिवपाचें ना तेंच्यांनी बांदची खंयसर तर जो जागा पडींग आसता त्या जाग्याक व्हॅल्यू ना तेका किंमत ना त्या जाग्यार वचत तुमी अरे बरी जागा आमचे गोंयचे पोट गोंयकारांचे पोट काडून घेतात तुमी गोंयकार म्हणजे कितें रस्त्यार पडलेले न्हू गोंयकार म्हणजे गोंय आयज जे गोंय आसा ते गोंयकारा खातीर आसा भायले लोकी खातीर ना आनी ही तुमी जागा काडून दिल्लीक बिहारा एका जागा दिवंक सोदता ती दिवंक जावची ना गोंयची जागा गोंयकार कडेन उरतली आनी ती मरा पर्यंत गोंयकार सांबाळटलो आमी दुसऱ्या सांबाळूंक दिवचे ना हे मात्र ह्या पॉलिटिशन उगडास दवरचे आनी मेन म्हणजे खास करून म्हणजे तो खाबऱ्याल जो म्हणटात तो खाबऱ्याल ते आमी नके पूण तेणी आयज येयले खूब वाडलेली आसा तेणी प्रत्येक गोष्टीक तेणी आपली दादागिरी दाखयल्ली आसा तेका हांव आमी इतलें सांगूंक सोदता तेका ही दादागिरी आमी जी खपोवन घेवचे ना हेची दादा तेकाच उरतली पूण गोंयकार हे विजय जातले हे ते लक्षांत दवरपाचें आनी गोंयकार म्हणटा ते गोंयकार आनी दुसरो आमचो पंचायत मिनिस्टर आसा तो आनी कितें कायदे काडटा तेकाच खबर ना तूं पयलो खंयच्या पार्टीन आसलय आनी केन्ना खंयच्या पार्टीन गेलाय तो आनी तूं व्हडले उलयता अरे गरिबांचे चीत गोंयकारांचे आयज तूं गोंयकार जाल्यार गोंयकारांची तूं बेश्टे गोंय पाड करून चिंतू नाका आनी तुका पाड घालूंक दिवचें ना आमी गोंय ते गोंयकार जिंदाबाद गोंयकार विजय असो आनी गोंयकार रावतले हे हांव हांकां सांगूंक सोदता
आमकां जाय आमकां जाय म्हादई मोले आमकां जाय 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 अरे सोडचे ना रे सोडचे ना जिकले बाबा सोडचे ना अरे सोडचे ना रे सोडचे ना जिकले बाबा सोडचे ना अरे सोडचे ना रे सोडचे ना जिकले बाबा सोडचे ना अरे सोडचे ना रे सोडचे ना जिकले बाबा सोडचे ना अरे दिवचे ना रे दिवचे ना मदय मोले दिवचे ना अरे दिवचे ना रे दिवचे ना मदय मोले दिवचे ना आम्ही दिवचे ना रे दिवचे ना मदय मोले दिवचे ना आम्ही दिवचे ना रे दिवचे ना मदय मोले दिवचे ना मादई 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 मोले दिवचे ना मुख्यमंत्री कितलो सिरियस आहा तो पळय आमी हांगा रावल्यात आणि तो कोणाक तरी भितर घेता आणि कोणाक तरी भितर घाला आणि कोट बीट घालून कोण तरी आयला सम डिलिंग काय म्हणून कितें तरी डील जावपाक आसा म्हणून आयला काय म्हणून ताका एंट्री दिली आणि आमी गोंयकार हांगा बसल्यात विथ द मेजर इश्यू ऑफ मोले मादय फार्मरांचो इश्यू Yeah. हे सगळे इश्यू घेवन आमी हांगा रावल्या आणि तो कोणाक तरी एंट्री दिता आमच्या समोरच्यान तो वता कोण तरी आयला भायल्यातल्यान ताका तो एंट्री दिता पण आमी हांगा बसता ताका किंमत ना दिस इज वॉट मुख्यमंत्री हो इतलो मुख्यमंत्री सिरियस आसा इतले ताजे सिरियसनेस कळटा हांगा I don't get it. Calling the police force, okay? नाम कोणागे मर्डर कोलना ना कोणाक धमकी दिलना ना कांय कोलना वाय पुलीस फोर्स फॉर वॉट म्हणजे आमकी उलोवपा जाय ते आमच्यान उलोवपा जायना हा फॉर वॉट रिझन वी आर नॉट एबल टू स्पीक आवर ओन व्हॉइसेस where is the democracy gone huh kitte very very nicely we came we told them we want to meet you all okay 5 jana medpa kitte shola ha mole people are here huh not taking into consideration getting the entire police force to be arrested for what कितो देखून बियान रावतली आमी हा बगर ना पुलीस हाडपाचे आम बिरान की मागीर आम चलन रावपाचे आनी दिवपा नाय आमी सीएमओ सांगता बोर भाशेन आम हिंगा हाय बोर भाशेन तुका मागताय आमकां पळय भितर टेक पीपल्स कन्सिडरेशन लिसन टू देम विदाउट लिसनिंग यू आर टेकिंग एवरीथिंग इन योर राइट्स दिस इज नॉट फेअर यू नीड टू लिसन टू पीपल यू आर ऑन दैट पोजिशन बिकॉज पीपल हैव केप्ट यू अनफॉर्च्युनेटली टिल नाउ आई एम टेलिंग यू पीपल हैव नॉट केप्ट यू चोरयान बसलाय तुम्ही थिंगा तुम जाय जाल्यार रात्यान भितर तुम सगळे जाता डे बिफोर 200 पीपल वर अलाउड बट सो मेनी पीपल आर नॉट अलाउड मुख्यमंत्री सांगता कोण तरी 2 जाण या म्हणून 2 जाण कित्याक मुख्यमंत्र्याक आमकां मेळपाक हिम्मत ना डजंट म्हणजे ताका आमकां फेस करपाची हिम्मत ना आणि आमकां आपयना तो आणि आमकां आपयना जे कोण म्हादईका कोण करतात तांकां आपयनात ते तुम्ही कोणी या बट हृदयनाथ आणि महेश नाका म्हणतात कित्याक आमी कितें घोडे मांडल्या मुख्यमंत्र्याचे काय आमकां कितें खबर आसा मुख्यमंत्र्या बद्दल तो आमचे कडेन आमकां फेस करूंक सोदना हें म्हाका अजून पर्यंत समजना एक गजाल आमी लक्षांत दवरूंक जाय ती म्हटल्यार कोरोनाच्या नांवान हांव सदांच सांगतालो ह्या कोरोनाच्या नांवान ह्या सरकारान खुबश्यो खेळी केल्ल्यो आसा हेच कोरोनाचें नांव घेवन तुम्ही सगळ्यांचे आवाज चेपता ज्या टायमार परत म्हटले तशें बीजेपीन जर कोणाकूय उखलून हाडूंक जाय तेन्ना 200 कार्यकर्त्या समेत 100% बीजेपीन येता म्हणून आणि ते एका हॉलान 200 कार्यकर्ते दाखयतात तुम्ही ज्या टायमार एसओपी सांगता 100 वयर असेंब्ली तुमकां अलाउड ना म्हणून त्या टायमार पोलीस आमच्या बरोबर सदांच असतात हे अंदर की बात है पोलीस हमारे साथ है आम्ही सदांच म्हणतात आणि पोलीस सदांच गोंयकारा बरोबर असतात पण जेन्ना असे भारतीय जनता पार्टीचे लोक 200 कार्यकर्त्यांची सभा घेता एका हॉलान तेन्ना ते पोलिसांक कित्याक आपयनात हो एक प्रश्न तांकां विचारूंक सोदतात परत एकदा म्हणटा हे अंदर की बात है पोलीस हमारे साथ है 200 लोकांक घेऊन तुम्ही जर करूंक शकता जाल्यार 5 लोकांक भितर घेवपाक तुका अडचण कितें आसा तू कोणाक भिता ताका अँटीबॉडीज जाल्या मरे म्हणजे ताका काय? आणि तो कोरोनातल्यान भायर सरला काय निलेश अँटीबॉडीज आसा सो डोंट काय वरी निलेश काब्रालान जे म्हटले पळय आमी अँटी नॅशनल म्हणून अँटी नॅशनलांक तो भितर घेना काय कितें वेदर ही इज एंडोर्सिंग वॉट निलेश काब्राल सेड तसं जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ते स्पश्ट करचें की निलेश काब्रालान जे म्हटलां पळय ते आपूण एंडोर्स करता म्हणून आमकां भितर घेना म्हणून पूण आमी एक सांगता जो पर्यंत आमकां भितर घेना पळय तो पर्यंत आमी हांगचे वच्चे ना ना जाल्यार ताणें भायर येवचो पडटलो हांगा
निलेश काब्राने म्हणलं लोकांना लाईट नाका जाल्यार लिहून दिवचे आणि त्यांची आपण लाईट कट करता म्हणून. निलेश ना, काब्रालाच्या ना, बापायची तेच लाईट म्हणटा गोंय तेणे. शब्द उलोवपाक लायनाका. निलेश काब्रालच्या बापायची लाईट न्ही, स्पष्ट उलयता. वी आर नॉट एन्जॉयिंग निलेश काब्राल कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी, आमच्या पैशांची इलेक्ट्रिसिटी. भाऊसाहेब बांदोडकरान हांगा उबी केल्ले सगळे इंडस्ट्री. खंयचो निलेश काब्राल? ताका लायट करपाक काबस त्यांनी करून दाखोवची, मागीर गोंयकार ताका जबाब दितले. ते त्यांनी आपल्यान उगडास दवरपाचो. कोण करतलो म्हणजे कितें? आमी कोण मनीस न्हू, तो मनीस. ते एसीन बसता, आमी एसीन बसना. आमी कश्ट करता, हांकां पोसता. हे कोण लायट कट करतले? असं हांव चॅलेंज करता. एनी टायम त्यांनी लायट कट करून दाखोवची, काब्रालान गोंयांत रावन दाखोवचे. हे माझे चॅलेंज आहा ताका. कट करतलो म्हणजे कितें? सेम रिएक्शन. निलेश काब्राल जाला पयलीं आबूज. कितें जालां हें सरकार जें आसा पळय, काल मुख्यमंत्री सुद्दां उलयता आसतना तुमी पळयलां आसतलें, गडबडटालो तो प्रेसा कडेन आयलो की तांकां आन्सर दिवपाक जायना. दे कॅनॉट फेस पीपल म्हणून धमक्यो विथ द प्रोटेक्शन. कोणाक पोलिसांचें प्रोटेक्शन घेवन तांकां घेवन आमचे कडेन दादागिरी करता. आमच्या हातान कितें आहा रे? आमी अशेंच रावल्या पळय, You don't have a gun also. आमच्या कडेन काय ना पळय. आनी भितर आतां चॅक सुद्दां करून व्हरतले आमकां. पूण भिता ही असो भंय ह्या हांकां राज्यकर्त्याचे वयर बसता पळय आमच्या कुस्तार, तांकां आसपाक जाय. सगळ्या लोकांक सांगता, सगळ्या गोंयकारांक सांगता, लाचार जावं नाकात. हे सरकार जे आसा पळय हे सगळ्यांक लाचार करपाक भायर सरल्या. लाचार जावं नाकात, उबे रावात. तुमचो हक्क तुमीच मेळोवंक शकतले, रस्त्यार आयल्या शिवाय जावचे ना. कोरोना आसा, आपले प्रत्येकान आपापले सांबाळून करपाक जाय, आपापले आरोग्य जे आसा सांबाळून करपाक जाय. बट हाजो असो हे न्ही की तुमी फायदो घेतले. वी हॅव टू फायट. आनी आय गिव अ कॉल अगेन टू द पीपल ऑफ गोवा. आतां इतले जाण जमल्यात, आमी कित्याक इतले जाण जमल्यात? आमी जे सरकारान दिल्ले रेस्ट्रिक्शन जे आसा पळय ते पाळटात. रेस्ट्रिक्शन पाळटात. जे 100 लोकांक जमपाचे दिला पळय ती आमी पाळटात. पूण हे सरकाराक लागना. सरकार मात्र 200 लोकांक घेवन पार्टेन हाडपाक कोणा खातीर हे मात्र सरकाराक कळटा. बट वी आर डुईंग इट व्हेरी पीसफुली. अरे बाबा फाटी या मला आता. रे फाटी यो मातसो. तू फुडें कितें वयता रे? झूम करता तुमकां मेळटा मरे. They are low class people. Totally low class. People from Vasco, people from Mamsa, people from Taligaon, from Sandal. Mole. अरे सगळे जण गोंयकार एक जण येला हिंगा फुडल्यान. CM, please come and meet us. They are getting You are our CM. You are our chief minister. It is your responsibility to come and मॉले इज meet ऑल्सो us. पार्ट ऑफ गोवा. आमकां अशें धरू नाका की मोले गोंयान पडना, अशें धरू नाका. मॉले इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गोवा. आमकां तितकेच कन्सिडरेशन दिया, आमकां तितकेच महत्व दिया. मोले लोक गेलो हाय. मोले लोक हॅज टू पुट देअर वर्ड्स अहेड. प्रोजेक्टिंग येता म्हणून मोले लोकांपासून कन्सिडरेशन घेना. People of Mole are only given We promises are of not electricity. sleeping. We are not sleeping. Some more gas. Take a back door entry. Back door. बॅकडोर एंट्री पळय. Thank you, Some more CM. पळय. All your guests are going back to door. नियमान कसो हाडलो बॅकडोर एंट्री. No, even we हे will this सरकार entry when time comes. हे सरकार बॅकडोरानूच एंट्री दिवपाक सगळ्यांक. हे सरकार झाला बेसिकली बॅक door. आमच्या कडल्यान आनी कितें अपेक्षा करतले? But how come in 2020 only they decided that Mole people need electricity? पाच जणांक जर आपयता, तुमकां खबर आसतलें महाभारतान 5 पांडव आणि 100 कौरव. हे 100 कौरव आमी 5 पांडव. आमकां पाच मनशांक तुमी आमकां घेवपाक भियेता भितर. कारण कितें? तुमी गोंयचे तुमकां हांव आतां सांगलें 3 आसा दिल्ली गेलेले मनीस. MP 2 जाण आसा, एक राज्यसभेर गेलेले आसा. तेंचे कडेन 28 आसा कर्नाटका कडेन. आनी हे आमकां खंयच्या तोंडान सांगतात म्हादव नदीचे दितले म्हणून. आता ते शोक प्रकरण करता. आयज काल कोर्टान घालून ते हेंचे कडेन सगळें फिक्सिंग जाता. पूण गोंया बद्दल जे गोंयच्या भावांक जे उदीक जाय आमकां सकाळची 1 वर उदीक मेळटा, सांजचे 1 वर उदीक मेळटा. आनी बरे उदीक जे आसा न्ही ते हॉटेलांनी चल्लेले आसा. म्हादय रिवरचे उदीक जे आसा न्हू आमकां शेतकार भावांक जाय ते. शेतकार भाव हेजेर जगता. आनी हो आमचो गोंयचो CM आयज सांखळे वायपय मतदारसंघात जे भाव जे आसात ते कष्ट करतात, कष्ट करी आहात. तेंची फक्त जिता मायनिंगाचे, पण शेताची जिती ना तो.
शेताचे चिंतपाक जाय आतां आमी तेजे कडेन येयल्या आतां तो पुलिसांचो भंय घालता आमी पुलिसांक पुलीस भाव आमचेच आसा आमकां भितर आमी कोणाची चोरी करूंक ना कोणाचो मर्डर करूंक ना कोणाचो बलात्कार करूंक ना हे सरकार बलात्काराचे न्हू हे चमत्काराचे सरकार चमत्कार म्हणजे महत्वाचो जाल्लो हेंचे कडेन एका रातीन चमत्कार करतात ते पूण मातशे यात तुमी भायर मातशे रिक्वेस्ट करता मरे तुमचे कडेन आमी यात मरे मातसो यो आमी तुका ऑनरेबल मिनिस्टर म्हटला चीफ मिनिस्टर म्हटला आमी आमच्या शब्दाक तरी मान दी मरे आमी गोंयकार मरे आमी कर्नाटकासून येवंक ना हे मोल्याचे भाव जे आसा न्हू हे कर्नाटकान घालूंक जर करतात आनी कोल हब जर करूंक जाता चुकीची गोष्ट आसा मातशे चितात गोंयाचे एनवायरमेंट गोंयचो एटमॉस्फियर जो आमचे पयलीं आसलो भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना आसलो फाल्यांचो एक दीस येयलो टिलर्स डे फाल्यां कसेल त्याची जमीन राहील तेचे घर हे आतां आमचे गोंयचे जमिनी ज्यो आहा न्हू ऑलरेडी दिल्लीकारांक दिल्लेले आसा तुमकां सांगपाची गरज ना पण हे जी रिवर जी आसा न्हू आमच्या गरीब लोकांक हे उदीक न्ही शेतां पिकतात विचार करात मातसो गोंयच्या सीएमाक मातसो भायर सरपाचो आनी अशें तेणी पोलीस बी हाडून जर आमकां भंय घालपाचो करता न्हू आमी चोरी करूंक ना आमी वचपाक आसा अख्ख्या आमकां जर भितर उडयल्या हांव गोंयच्या भावांक रिक्वेस्ट करता तुमी सगळे जाण हांगा यात आनी हेका आमचो गोंयचो पावर कितें दाखयात आम्ही भियाना भितर उडयता पोलीस जर हाडलेले आमी वेलकम करता पोलीस आमकां उडयात म्हणून आमी सत्याग्रह करपी मनीस आमी भियाना This is wrong. Police force आहे तीन लाई आहे तुमगे police force. तीन तुमगे police force किती लाई नाही तुम्ही? हां? इतू किती एशकोल आम्ही? सीएम वचून सुरतो पिला ना सीएम आमकीत मोडा या सीएम दोन या तापट मारे आई इतू वळ हे गे नेपाळ सगळे अरेस्ट करपाकू हांगा कितें ट्रॅफिक जाम जाता दॅट मीन्स तुमगे जात ते सारखे आम किती उलयत जाल्यार गाले भितर कोण उलयत जा सारखे गाले दादागिरीचे सरकार आहे सरकार दादागिरीचे हांव सांगता मेलोली लोकांक सारखे बुत शिकयले तुमकां आनी हेच मागी पासून आमचो गोंयचो दाखयतलो कितें आमकां जाय आमकां जाय आमची जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे मोले आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय मादई 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 मोले आमकां जाय दिवचे ना रे दिवचे ना मादई मोले दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना मादई मोले दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना मादई मोले दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना मादई मोले दिवचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जय आमचे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना शिकले सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले सगळे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकले सगळे सोडचे ना लास्ट टाइम वेन एपीन जावडेकर येले तेन्नाय तुमी मागीर अरेस्ट केले कशें करता पुलीस रिपोर्ट केला पोलिसांचे काम जे आसा पळय ते पोलीस व्यवस्थीत करता तांकां तशें इन्स्ट्रक्शन येता वयल्यान त्या प्रमाणे ते काम करता पोलिसां बद्दल आमकां कांयच इशू ना दे आर डुईंग देअर गूड जॉब बट जेन्ना वयलो मनीस जो आसा पळय तोच रॉंग आसा पळय तेन्ना एक्शन वील बी एक्शन जी पोलीस घेता ती रॉंगच आसतली न्ही सो वयलो मनीस सारको करपाची आतां गरज आसा ऑटोमॅटीक सगळें सारकें जातलें म्हाजें इतलेंच म्हणणें तेजे बद्दल कारण आमी अदोळी म्हटलां हे अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है आमी हांगा राविल्ले कडेन खूब पळयलें की कितलेशे लोक भितर वतात बॅकडोर एंट्रींतल्यानूय लोक भितर येतात पूण गोंयचे इश्यूज जे घेवन लोक आयला पळय तांकां अजून पुलीस येयलो हरकेच चोयत तूं Initially you was alone. Initially when you came, OCM Bungalow, there was no police reported over here. No, the police are busy on the. They were not told, no. That we were coming. If they were told we were coming, they would have come. Police would have come. So it's okay. Police are doing their duty. Police has to do this. That is the normal procedure. So government we requested chief minister. I said, "आऊँ गेला भितर." आणि म्हणले एक 4 जाणां येवपा दी. तो म्हणटा एक 2 जाणां आपण घेता भितर. I said, "Okay, fine." तेही ऐक नाही. So हांव काडला आणि परत येयलो आनी कितें करतलो. So you brought it to his notice like for what you all have come. Yeah. We have told.
Yeah, I have told him we have come regarding Mole issues, we have come regarding Madai, we have come regarding the issues affecting the state. At least 2-3 issues we have come with. So CM So is some ready to projects, meet. some NOCs also have been given. Three things we have come. I have told him, there's no question. So CM is ready to meet them. Yeah, he said, but only 3-4 people can come, not more than that. He says 2-3 people I will meet, or 3-4 people. That's excluding me. I have one extra. So I said, okay, fine. I thought ते म्हणते पण सकाळला पळय म्हणले ओके फायन सी कितें जाता इट इज हीज प्रेरोगेटिव्ह मेळपाचें कांय ना तें तेगे प्रेरोगेटिव्ह इज द चीफ मिनिस्टर सो इट आय फील दॅट वी शूड हॅव मेट देम एंड दिस वूड हॅव बीन बेटर सेन्स प्रिवेल म्हणटा ते What is your view overall on statements made by Kabral, the power minister? Cabral, he's Cabral, no? He's a big man. He cannot see below. If a person who cannot see below cannot talk about this people. It is wrong on him to state, or cannot so. जसं कितले मिनिस्टर इन गेले कोणे अशें करून उलयलें ना फर्स्ट टायम कोण मिनिस्टर उलयता की आपण लायट काडटो म्हणून म्हणजे दीस इज absolute power corrupts and absolute there's a nice saying I can't get it I wish somebody could tell me so it is happening that thokle marla ह्यांच्या they have yeah no it is not only misuse of power it is gross misuse of power this you talk when to get when you think you are too powerful this happens so masada ye noy salazar आता कोण सालाजार म्हणते नॉय सालाजार तो मास्तर तो पयलीं सायला रिकॉर्ड सालाजारा रिकॉर्ड उडयते 4 ते 5 MLA सोडून जाय अदर MLA is not serious see I can't talk for somebody else no but general because तू वयता तुला दिसती पडटा तुझ्या भाशेन जाता हांव 2012 आसा जायत येयले गेले हांव 2012 आसा आय कंटिन्युअसली focused issues sarke with letters I have been following up my issues I have done it with heart I have done it with love I have been insulted by a lot of people I've Zaidan insult kela I have no issues my issue is the state not those people who insult those insults and part and parcel when you have a focused ideology जाल्यार तूं गरज ना कोण कितें उलयता तो आयकपाक सो जाय जावं हाटल्यान भोंगीत रावतले एन्जॉय yourself एक्चुअली हांव रिएक्ट जाता एक्चुअली आय शूड नॉट रिएक्ट हांव एक पण मातशी रिएक्ट जाता आनी मिस्टेक करता बट आय प्रे दॅट इन फ्युचर आय डोंट रिएक्ट ऑल्सो So but CM is saying he filed the contempt. Don't you still didn't agree on that time? CM has filed a contempt no issue So what do you expect more than? no we expect that there is a pressure see these things are required as a part and pressure we have to put pressure on the government नाजाल्यार आज आमी बोर्ड माताय म्हणून हें जाला बोर्ड माताय म्हणून इश्यू जाला But Karnataka said they will going to implement the order. that order itself had to be challenged before they have delayed the challenge they have delayed a lot of things they have not done their job properly At this moment, sir is visiting our villages. I mean ward under Molem villages. So आमच्या गावांत तो आता पावपाचो आसा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा पूण प्रायर इन्फॉर्मेशन आमच्या पळसकट्टा गांवाच्या वार्डाच्या पंचाक नाशिल्लें सपोज ते इन्फॉर्मेशन ताका आशिल्लें आमी हांगा येवपा नासले रायट आता तो थंय गेला आणि कोणाक मेळपाक गेला आणि कोणाचे व्ह्यूज घेवपाक गेला वी डोंट नो आता ऑलरेडी सपोर्टान लोक आसा या ऑलरेडी त्याच्या वांगडा लोक आसा तांकां अजून एक्सप्लेन करपाक गेला काय कितें तें आमकां खबर ना सपोज ताका प्रॉपरली एक्सप्लेन इन्फॉर्म करपाक आसल्यार एक दीस एडवान्स नोटीस दिवपाक जाय आसली किंवा इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय आसलें तो असो येवपाचो आसा म्हणून आमच्या वार्डांनी ना हांगा येवपाची गरज पडपा नासली अफवा उठयल्ली की सीएम पावता म्हणून थंय सीएम हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आसा म्हणून आमी तरी जावन हें करताले तेन्ना आमकां पंचांक बी आमी फोन केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की खरो सीएम येना सीएम हांगाच आसा म्हणून सकाळी आमकां एका पंचायतींतल्या पंचांनीच इन्फॉर्मेशन दिल्ली की सीएम दोनांक सुकतळी वाड आसा थंय येवपाचो म्हणून सो आमी त्या इन्फॉर्मेशन आमी परत पंचायतीन आमचो पंच बाबू शेळके ताका विचारले आनी ताका कन्फर्म करपा लायले की खरेंच बाबा सीएम येवपाचो आसा काय म्हणून सो तें इन्फॉर्मेशन रॉंग आसलें पूण आमचो MLA येवपाचें आसला म्हणून हें इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें बरें तूं कितें म्हणटा
भितर सावन कॉल केल म्हणटरी पावसकर पावलो मोल्ले अरे तू कितू आहा जाल्यार मोले मनशां हिंगा आहाय मरे टेक देम इनटू कन्सिडरेशन ते दीस हेच मोले लोक उलयता तेदो तू तेक शटअप म्हणटालो हिंगसोन भायर सर म्हणटालो जाल्यार मोले गांवांत तू एक सजेशन ह्या लोकांक एक कन्सिडरेशन आयको येत जाल्यार तू ते मनशा गेट आउट म्हणटा आं पयल्यान सांगता ना ना तुमी हे गांवचे न्हू भायर सोरे अरे तो तोच गांवचो भायर गांवां न्हू जाल्यार तुका खबर आहा आमी हिंगा आहाय मोल्ले भुरगे हिंगा आहाय जाल्यार तू हिंगा येवपा जाय आलो तू भितरसून फोन येयला आसतले ओसाय भितर आर्टिसान काम कोण येयाय हे सदांचे आहा तुमगेले भितर आर्टिसान केश कोन काम कोण घेवपाचें ते सगळ्यांनी उलोवंक जाय तांकां कळोवंक जाय सगळे उलयता आयकूंक गेल्या सीएमान 4-5 जाणांक आपयला म्हणून पूण तुमच्या वाटेन कळ्ळें हें ना 4-5 जाणांनी फक्त 2 जाणांक आपयल्या तो फक्त दोगांकूच आपयतो आतां सांगता की 2 जाण आतां 4 जाण केल्या वयरसून येता 4 जाण ओके पावणी चालू आहा पावणी चालू 2-2चे 4 आमी म्हणटात 5 जाणांक हृदयनाथ शिरोडकर येता म्हणटा पयलीं सांगलो हृदयनाथ महेश लागा म्हणून कन्फर्म करपाक फाटी जेन्ना आमच्या पावर मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो न्यूजाचेर की आपूण 1 लाख समज झाडां कातरली जाल्यार पुलिस को आगे करता है प्रमोद सावंत करता है पुलिस को आगे करता है प्रमोद सावंत करता है पुलिस को आगे करता है No, this is how they do, you know, suppress the voices. पुलिस को आगे करता है प्रमोद सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है प्रमोद सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है अरे आम्ही वच म्हणला तसे करणार का तुमच्याकडे बऱ्या भाषेत उलयता अरे आम्ही किती म्हणलो आधी दुकायला लागतं बॅक प्रॉब्लेम असा खबर तुला बॅक प्रॉब्लेम हा खबर तुला Am I telling you something? Have we murdered someone? Murder करताय, rape करताय, तेव्हा तुमचं आमच्या रायटाक आमच्या हक्काक लागून आम्ही जगतात ते तो सीएम पुलिस लागला तो मुख्यमंत्रीचा पब्लिक rape करताय, murder करताय, तेव्हा पुलिस लागला. Is this how the police works? Why do you पुलिस को आगे करता है 10 जण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री एलपीजी तयार है पुलिस को आगे करता है प्रमोद सावंत हाय हाय प्रमोद सावंत हाय हाय प्रमोद सावंत हाय हाय आयज आमी हाका प्रमोद सावंत गोंयचो सीएम एका मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले ते मेमोरंडम आज आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमचे एक्सेप्ट केले ना कंडिशन घालता की हृदयनाथ शिरोडकर आणि महेश मांबरे सोडल्यार आनी कोणी भितर येवंक शकता म्हणून दॅट डजंट मीन तो डिक्टेटरशिप करता आपल्याक जाय तेकाच मेळटा जो कोण इशू घेवन येला तांकां तो इशू मांडपाक दिना आमी व्यवस्थित इशू मांडटाले म्हणून आमकां सोदूंक सोदना आणि आमी एक वर्ष जाले What are we sitting up from 2:30 in the afternoon? I don't care about everyone. I am worried about I'm not a mother. I'm not from Goa. I'll go again, Murai. Go again. We the people of Goa, second time. People of Goa, second time. This is enough. This is how we are not allowed to talk to our own people. We are not allowed to talk to our own people. And this is either doing murder, not प्रमोद सावंत करता है look for yourself. किती क्रॉस करताय तू सांग आम्ही किती क्राईम केला पुलिस को आगे करता है Why?
हाल करतात हे लोक हे गव्हर्नमेंट हे गोयच्या विरोधातले गव्हर्नमेंट असा हे गव्हर्नमेंट गोवा विरोधात काम करता गोयच्या लोकांच्या अगेन्स्ट काम करता He should stand for the people.